60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଗାଇଛନ୍ତି 200ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର ମିଠାପଣ ଛୁଇଁଯାଏ ପ୍ରତିଟି ମନ। ସ୍ୱରରେ ଝୁମିଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୋତା। ରେ ଆତ୍ମନ୍ ନିଦ୍ରା ପରିହରି କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିବୁ ତୁମକୁ। ମାଝିରେ ଏଇ ଜୀବନଟା ଏକ ନାଟକ। ସୀମାହୀନ ଦରିଆ ପରି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଗୀତର ସେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଭଜନ ହେଉ କି ଗଜଲ, ପଲ୍ଲୀ ଗୀତ ବା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟର ବାଦଶାହା। ସେ ହେଲେ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରଣବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଣବଙ୍କ ଜନ୍ମ 1938 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 20 ତାରିଖରେ। ପିତା ଲାଲମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମା ସୁଧାଂଶୁ ମାଳିନୀ ରାୟ। ବାପା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଚସ୍ପତି। ଓଡ଼ିଆ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ଓ ଶୁଣିବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କେଉଁ ନାମ ଧରି ଡାକିବୁ ତୁମକୁ। ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ପ୍ରଣବ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହିଁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ମଞ୍ଚ ପରିଚୟ। ସଙ୍ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କଲି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୀତ ଗାଇବା। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ଘରୁ ମୋତେ ଉଠେଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ନାଟ୍ୟକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀର, ଏବଂ ମୋତେ ହଲମୁଖ ସିନେମା ହଲ୍ ସେଇଟା ଥିଲା, ତା ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ବି ଗ୍ରୁପ୍। ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଠିଆ କରିଦେଲି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଇଥିଲି, ଭଗବାନ ତୁମେ ଭକତ ବାନ୍ଧବ ବୋଲାଉଛ ଭବେ କାହିଁକି। ବାସ୍ ଗୀତ ଗାଇଲି, ଘରକୁ ଆସିଲି, ଲୋକେ ତାଳି ଉପରେ ତାଳି। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିକି ଚୁପଚାପ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ବକ୍ସି ବଜାରରୁ ବିଲିମରିଆ ଦୋକାନରୁ ଚକୋଲେଟ୍ କିଣିଦେଲେ, ଘରକୁ ଫେରିଲି। ସେ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୋର ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁ କୁନାଳ ଆଦି ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କଠାରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ନେଲେ ପ୍ରଣବ। 1958 ମସିହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମା। ପ୍ରଥମ ଥର ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ମୋତେ ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ପାର୍ବତୀ ଘୋଷ ଏବଂ ଗୌର ଘୋଷ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ରୁ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା ମା, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇଥିଲି। ତା ପରଠୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବାର ସୁଯୋଗ ମୁଁ ପାଇନି। ବେଦନା ସାଗର ତୀରେ। ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ପ୍ରଥମ ଗୀତର ଅନୁଭବ ଥିଲା ଖୁବ୍ ଅଭୁଲା। ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୁଁ ଗାଇଦେଲି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଠୁ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓକେ, ଫାଇନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ନିଅ ନା। ଓକେ। ସେକେଣ୍ଡ ଗୀତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ଫର୍ ଏ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର, ଫର୍ଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ଓକେ ହେଇଗଲା, ସୁରରେ, ଲୟରେ, ତାଳରେ, ତୁମେ ମିଜାଜରେ ଗାଇଛ, ଫିଲିଂ ଦେଇ ଗାଇଛ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ବଟ୍ ତାରି ଭିତରେ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆମେ ସଲୱାର କମିଜ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବୁ, ଟିପା ଫିପା ଲଗେଇକି ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସଜେଇ ଦେବୁ, ସେମିତି ଗୀତଟାକୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ସଜାଏ ସ୍ୱର ଦେଇକି, ଆମକୁ ସେ ସ୍ୱରଟାକୁ ପିଆଇ ଦିଅନ୍ତି ସରବତ ଭଳିଆ। ପିଇ ସାରିଲା ପରେ
सो यू मस्ट नो ए गीतटा कन्वे कौन करुच्ची टू द सोसाइटी समाज को नंबर वन नंबर टू दुई रे वी आर क्रिएटिव आम क्रिएटिव लाइन चलुँ सो वॉट एवर वी क्रिएट दैट रिमेन्स एंड व्हेन वी कम नेक्स्ट टाइम आम आउ थे करूँ से जिनटा रिपीट करूँ आउ गोटे नुआ जिनस रूप हो जाए। एथर तांकर मनोबल बढ़िला जड़े प्रच्छदपट गायक हेबार प्रथम पहाचरे पाद थापिले प्रणव संगीत को निज जीवनर साधना करि नेइछंती प्रणव संगीत पई नियमित रियाज करती। मोर यू प्रैक्टिस रियाज करना पड़ता है भैया, ऐसा नहीं कि गाने को छोड़ दो। हाँ हम नंबर वन सिंगर हैं हम चल जाएंगे, ये मिजाज रखना गलत है, भूल कथा। ये सब माइंड भीतर यू शुड अलाउ दिस थिंग्स टू गेट इट टू योर वंडरफुल ब्रेन विच गॉड हैज क्रिएटेड। और सारा कहते गीत भितर पशिज बोले कौन ना अगर नदी पे नहाना है तो नदी के बीच में आओ, किनारे पे रखा क्या है, मोहब्बत करना है तो बाहर में आ जाए, इशारे पे रखा क्या। तमें गीत मझे न पशिब गीतर भाव न जान ताले गीत केम फुटब। तांकर गीत आज अनेक पिला गाती किंतु से गोटे एमती टिम्बर अच्छी से टिम्बर को आसवा बहुत कष्ट। मोर अंतर मंदिरे रही मोर अंतर मंदिरे रही। जीवन काल मध्यरे से बहु अभिज्ञ कंठशिल्पी और संगीत निर्देशकंक सह मिशिछंती। बहु सिनेमा रे कंठदान करि पाइछंती अजस्र प्रशंसा। मु अमेरिका जाइथिली, अमेरिका रे मु वाशिंगटन डीसी रे थाए सेतेबेले सेतेबेले तांकर अमेरिकन माने तांकर किछि सीडी माने तयारी करी नेइथिले गोटे बड़ फंक्शन करथिले। से फंक्शन रे से माने मते इनवाइट करले चीफ गेस्ट करिकरी आ तांकर से सीडीटी मु उन्मोचन करथिली न्यू जर्सी रे। वाशिंगटन रो जाइथिली न्यू जर्सी रे तांकर सीडीटी मु उन्मोचन करथिली। आ सेथरे समस्त एते खुशी हेतिले प्रणव पट्टनायक को माने अमेरिका रे समस्त माने जेमती भगवान बोली मानंती। तांकर संगीत को समस्ते एते भल पाती, सबुआड़े तांकर से गीत गाती समस्ते। आ से सीडीटी जो सब गीत गुड़िक बाजिला पर माने समस्ते एते मुग्ध हो जाइतिले, सेटा मोर गोटे नियारा अनुभूति। आ मु केबे जीवन सारा भी सेटा भूली परिबिनी। आत्मन निद्रा परिहरी। ममता चलचित्र रे तांको कंठर गीत आज भी सर्वकालीन होई रहिछि। मु जेतबेले ममता चलचित्र कली सेतबेले मु कुनी भाई को कहली, कुनी भाई तमें एमती गोटे गीत गाइब जमती लोक मैंने चिरदिन पे ताको मन रखिए ना। तोर म्यूजिक डायरेक्टर किए? मु कहली जड़े नुआ लोक नहीं प्रफुल्ल कर ना। प्रफुल्ल आजिकल से भल गीत गाँची भल ये कर, ठीक अच्छे मुझे आगे गीत सब होता रेकर्डिंग कलिकता रे, किंतु मु कहली ना कलिकता नुह आम माड्रास जावा गीत रेकर्डिंग करने एवं से गाई सेठी रे आत्मन निद्रा परिहरी। से गीत आज भी लोक मैंने शुणिले तांकर लोम टांकुरी उठे। श्री लोकनाथ, सूर्यमुखी, सिंदूर बिंदु, शेष श्रावण, चिन्हा अचिन्हा और बतीघर आदि चलचित्र तांकु लोकप्रियतार शिखर रे पहुंचाई पारिथिला। श्रावण पूर्व पवन बही जा शेष श्रावणर माझीरे गीतरे प्रफुल्लकर गोटे खूब सुंदर स्वरटे करिथिले। ता भितरे अछि केवल अनुभवर छिटा।
बिगिनिंग टा गोटे कैची हवा कथा था द फर्स्ट बिगिनिंग बैंग शुड बी रियल बैंग द एंडिंग शुड बी रियल सॉलिड एंडिंग आई बिलीव इन दैट इफ द बिगिनिंग इज गुड द एंडिंग विल बी वेरी गुड देयर इज नो डाउट अबाउट इट मोते जेबे अति एका एका लगे तुमरी पुरुणा चिठिर ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଘର ପରିବାର ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସ୍ୱର ଲୟ ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତରେ ହଜି ଯାଆନ୍ତି କାରଣ ସେ ବୁଝିଥିଲେ ଭଲ ଗୀତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଭିତରେ ହଜିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। प्रणव पट्टनायक को भली जड़े कलाकार ओडिशार जन्म नहीं हूँ ओडिशार भाग्य तांको गलार जो गंभीरता एवं सुमधुर गला पक्का सुर रे गाइबा लोक कौन सी सुर रे टिके एपट सेपट हुए नहीं। ए गोरी ए चाल आमे पड़े जीवा सहर हाय सहर कचेरी जीवा बा होइबा सेठु सीधा फेरी आसीबा बापा होइबो सात बेटिया खियर ए गोरी। प्राय 200 ओडिया चलचित्र रे से कंठदान करी सारिछंती श्रोतांक मन किणी नेइछंती। मत भल भल लेखा मिलला गीतिकार मैंने आसिले तांके संस्पर्श आसिली यथा गुरुकृष्ण गोस्वामी शिवव्रत दास जीवनानंद पाणी देवेंद्र दास अनेक एमती अनेक देवदास छोटराय तांकर से जो कंठस्वर जो मंद्र ध्वनि से कंठ खोलिला मात्रे से आज पर्यंत आम कान बाजुची से मोर बहुत गीत गाई किंतु जो गोटे गीत गाई से मत धन्य करटा मु तो बड़ छटपट झड़र पवन तुम्हें विचलित दीप शिखा ए मोर प्रेम रे तुमरी मृत्यु बहु दिन अच्छी लेखा छई छबेली रंग रंगीली रूप तो अनार कली जब देखिली सरमी माली मनोटा गलम दोहली। पिलादिने गीत बोलिबाकु नै मांको ठारू से केते जे गाली खाइछंती तार ठिकणा नाही हेले बापा खूब सीरियस मनीष से अवश्य गीत को भल पाती और गीत लेखती तेबे परिवाररू संगीत साधना लगी एतेटा सहयोग पाई नथिले प्रणव कारण ओडिया परिवार रे संस्कार थिला पिला पाठ पढ़िब संध्या हेले घर को फेरिब जहा आज भी अनेक घरे अछि आगकू बढ़िबारे परिवारर प्रेरणा तो निश्चय दरकार घरे 5 भौणीक परे 2 भाई जहांक भितरे प्रणव थिले सबा सान बहु आकट भितरे से रहुथिले संध्या 6टा बाजिले माँ कहती कुनी बाबू घर को आसिलानी ना नाही विथ लॉट्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस बंधन भीतर थे कौन सन्ध्या 6टा 5:30 बजे माँ कब कौड़े गला सान पु कुनी बाबू आसले कि नहीं घर को मो डाकना कुनी बाबू सो यही सब रेस्ट्रिक्शन भीतर रहा मोर जहाँ किसी एनी प्रॉब्लम मोर निजर थो मु माँ को जाई करबी। प्रणवंक बापा थिले जणे प्रवीण राजनीतिज्ञ से किंतु पिलांकु राजनीतिरु दूरे रखुथिले ओडिशार बहु प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन सेतेबेले तांको घर को आसुथिबार प्रणव देखिछंती घरे सेतेबेले बहु समय राजनीति चर्चा हेउथिला सेमानंको कथावार्ता प्रणवंकु खूब प्रभावित करिछि घर को आसुले ओडिशार प्रतिष्ठित पॉलिटिशियंस डिस्कशन होता पार्टीतुंड होता से जो पार्टीतुंडर इफेक्टा मो ऊपर पड़ला से माने चली जाते रात 10:30 11टा पर डिस्कशन करके मु माँ को चुप कर पूछे माँ से डेंगा है लोकटा किए ना से पर हरिकृष्ण महताब आसते से गेड़ा है किए ना विश्वनाथ दास परा ना आर जन किए मु चर्चा पड़ी से राजकृष्ण बोस सो दीज आर द पीपल स्टॉलवर्ट्स मैंने they used to come to our house for discussion, political discussions and yell and shout and all that. बोले माँ
ନାଇଁ ପୁରା ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବସିକି ତା ବୋଲି ପାର୍ଟି କରିବେ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇଟା ମୋତେ ବଡ଼ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଲାଗେ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଓ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା ସେମିତି ଗୀତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର କଥା ଥିଲା ଅଲଗା। ଗୀତ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର ଯାହା ଶ୍ରୋତା ସାରା ଜୀବନ ଗୁଣଗୁଣାଇବ। ଯିଏ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ଏବଂ ଯିଏ ଗୀତ ଲେଖୁଛି, ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏଇ ଧରଣର ଲେଖାଟା ଲେଖିବେ, ଏମିତି ହିନ୍ଦୀ ୱାର୍ଡ଼ ଟିକେ ଥିବ, ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ଟିକେ ଥିବ, ତାହେଲେ ତାର କମର୍ସିଆଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଟା କୁଆଡ଼େ ବେଶୀ ବଢ଼େ ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୀତଟା ପପୁଲାର ହୁଏ ବେଶୀ। ତା ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋର ଆ ଉପରେ ଡିବେଟ୍ କରିବାର ନାହିଁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଖାଲି ଏତିକି କହିବାର କଥା, ସେ ଗୀତ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି, ଲୋକେ କେତେ ବର୍ଷ କାଳ ମନେ ରଖନ୍ତି ସେ ଗୀତକୁ। आहा की बढ़िया जोड़ी तोर मोर, आहा की बढ़िया जोड़ी तोर मोर, न देखिबा लोक परा देखिबे तोर गोरा गोरा देह। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ସେ ଗାଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଗାଇବା ବେଳେ ସର୍ବଦା ସେ ମସ୍ତିଷ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଗାଇବାରେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଶିଳ୍ପୀ। ଅଣଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତରେ ପ୍ରଣବଙ୍କର ସ୍ୱର କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବେତାର, ଦୂରଦର୍ଶନ ଓ ଆଲବମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବହୁ ଭଜନ ଓ ଆଧୁନିକ ସଙ୍ଗୀତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଝରାଇଲୁ ମେଘ ପରତରେ। 1992 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଜଲ ଆଲବମ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ଆଲବମ୍ରେ ପଣ୍ଡିତ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରାସିଆ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଓ ଦେବକୀ ପଣ୍ଡିତ ପ୍ରଣବଙ୍କ ସହ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଣବ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଗଜଲ ଶିଳ୍ପୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଗଜଲ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଛି। ମୋର MIL ଥିଲା ଉର୍ଦ୍ଦୁ। ମୋତେ 2 ମାସ ଲାଗିଲା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷାଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ। अलिफ बे पे ते ह ख दाल जाल मीम नून एसबू। तो उर्दू डायलेक्ट योर accent pronunciation should be absolutely 200% like more than a Muslim. हंसी है रात साकिया तू जामला शराबला, हंसी है रात साकिया तू जामला शराबला। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଜଲ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଗଜଲ ଲେଖାଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସହଜ। ସହଜ ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଯେ 2ଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା, ବାସ୍ 2ଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରେ ଗୀତଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱରଟା ସମାନ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରାରେ ଯା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନ୍ତରାରେ ସେଇଆ, ତାହେଲେ ଗୀତଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରେ, ସ୍ୱରଟା ଶୁଣିବା ପାଇଁକି ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଜଣକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁକି ସହଜ ହୁଏ। মাগুণিয়ে থেকে থরটে মো কথা শুণ সরিতা অଳকালতা, করোনা করোনা মোর যৌবন পিতা। କେତେବେଳେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ତ କେତେବେଳେ ସ୍ୟାଡ୍ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ଚକିତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଗୀତ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଗୋଟେ ଏକଦମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ ନିଆରା ସ୍ୱର ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରର ଗୁରୁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର, ମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେମିତି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କେହି ଗାଇପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାହାକୁ ଏମିତି ମିଳିନି ଏମିତି ସ୍ୱର। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ସିଏ ମୋତେ ଥରେ କହିଲେ ଯେ ଓମ୍ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ୍ କରିବୁ, ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ରେୟାର୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଲବମ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ସନେଟ୍। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣିଥିବେ କାରଣ ସେଇଟା SMVରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ଲୁହର ଫସଲ ବୋଲି। लुह मापी पर
ଯେତେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଆହୁରି ଗଭୀର। ଆଉ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଫେମସ୍ ଗୀତ, ତାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକ ତାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟକ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ଗୀତ ନିଃସୃତ ହେଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତଲ୍ଲୀନ କରୁଛି। ଚାଲ ଯିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମେଳାକୁ, ଚାଲ ଯିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମେଳାକୁ। ରଥରେ ଦେଖିବା ଚକା ଦୋଳାଙ୍କୁ, ସେ ନନ୍ଦ ବଳାଙ୍କୁ, ସେ ଷୋଳ କଳାଙ୍କୁ। एकदा बाणी बिहार गोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम थाए। एठारे क्रमागत 8टा गीत गाइथिले प्रणव। ता भितरु गोटे गीत थिला सुचरिता गो तुमे एबे नीरव काहींकी। एहा गाइला परे ग्रीन रूम पाखरे से देखंती तो सुंदरी झियोटे छिड़ा होइछि। ता ना सुचरिता, तांकर खूब बड़ फैन। एहा परे पत्नींक सह तांकर चिटचाट, एसबु थिला खूब चमत्कार अनुभव। प्राय 8टा कि 9टा गीत स्टेज उठिली गाई चलीगली। ता भर गोटे गीत मु गाई सुचरिता आगो तुम्हें एते नीरव कहीं। सुचरिता का ना नुहे गोटे लिरिसिस्ट गोटे गीतिकार लिखिकी देछि। सीए से गीतटा इमिति काम कला। से गाई सारिक मुझी ग्रीन रूम माने उठिगली पानी पिया गला से पिलाटी गोटे सुंदर झीटे ठिया नाटा मोर हाँ ता ना भी सुचरिता। मत नमस्कार कला नमस्कार नहीं लेखाटा टी आप खाता कहली गीत खाता क्या दिएनि है नॉट इवन टू माय वाइफ ऑल्सो। तुम गीत खाता कि मागुच कहला ये गीतटा किए लिखिं कहली कहीं कौन दरकार ना गीतटा बहुत भल लगे बहुत भल लगे भल लगे। अच्छा हो ना मुझे घर को आसिक आपस कथा कहली प्लीज यू मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट डे सी लैंडेड अप माय रेसिडेंस। घर को आसला बसला कप चा भाई देली कहला मो ना सुचरिता मिश्र मु फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आई एम योर फ्रेंड एंड ऑल दैट। गला ठीक तार 10-12 दिन पर गोटे सुंदर व्हाइट पेपर रे कुनी कुनी सुंदर अक्षर चिठी लिखी। से चिठी लिखा मुझे तो वाइफ को देखिली फिर कौन ये सब ना आपंकर फैन सब चिठी पठे कहली मो फैन पठे ना फैन मीठा मीठा बयस बढ़िछि। प्रणव एबे भी ए बयस रे प्रतिदिन रियाज करुछंती। रातिरे सूफी गजल शुणुछंती, पुराणा दिन को मने पकाउछंती, साउंटुछंती अतीत को। शेष श्रावण से गाइले माझी रे गीत। से गीत से जमती गाई सेमती अन्य लोक गाई पारिब नहीं। गोटे निर्दिष्ट पैटर्न गीत प्रणव पट्टनायक ठारू आउ कई छड़े नहीं पारिबे नहीं। आगो मन हंसी सीमित एडेणा नेई कि खोज आकाशर सीमा आकाशर नील जेते क्लांतिर बोझ होई तुम डेणा परे हेब जमा आगो बन हंसी। सुललित कंठस्वर एवं भाव प्रवणता भर्ती स्वर एमती ओडिशा रे आउ केही नाहांती गायक। एक एमिति चरित्र प्रचंड रागी प्रचंड अभिमानी सब कथा प्रचंड किंतु गीत शिखला बेले छोटिया चढ़े बेरी आसिक शिख अमृत सागर बिंदु। नुआ पीढ़ीर पिलांकु वरिष्ठ मानक गीत शुणिबाकु परामर्श देउछंती। ओडिया संगीत रे जणे किंबदंती कलाकार पालटिछंती प्रणव। एही प्रणव स्वर ओडिया संगीत को करिछि समृद्ध ओ परिपुष्ट।
ଆଣିଲା ମୋତେ ଯେ ଡାକି ପରେ ନ ଜାଣି କାହିଁ ଗଲା